natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Find your place.
Let you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. May buntag kanatong tanan no karong adlaw pizza 16 sa bulan sa Pebrero. No? Kaduha ng bulan sa tuig 2025. May buntag kanatong tanan sa tanan na minaw. Hinaot nga doon na kay maayo nga buntag og karong taknaa atong pag-istoryahan kining siguro common nga mga problema sa matag-usa nato no kaning naatay mga bad habits no og
Gingon diha sa 2 Corinthians 5:17 na therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. No? So kitang tanan ang kinabuhi is filled with habits. No? Ang uban habits maayo, ang uban dili sad maayo. So sa atong pagdako sa dihang nagkadako ta nagtika lagas atong edad no, doon na tayo mga habits nga atong nakuha in the course of life na ay mga habit nga okay lang, mga innocent habits kumbaga atong tawgon o kanang mga dili ra mapansin, mga gagmay lang god nya doon na po uban habits nga kumbaga delikado or dunay dakong consequence sa atong kinabuhi. No? So unsa man ning habit? Habit is in the dictionary it is defined as a manner of behavior or established practice. But pasabot kuan ni siya usa ka imong buhaton no behavior imong pagkinaiya, pag behave nimo, paglihok nimo nga imong ginabuhat sa pag-otro-otro or repetition, no? So, kumbaga na kay pattern. For example, kaning naay tawo nga mahilig kanang kit-kit silang kuko. So, usa na siya nga habit or naay mga facial mannerism silang naong ilang mata mag sigig pitok-pitok or kanang ilang ilong na ilahang irab, no? Ilahang kuskuson lang ilong. So usa na siya sa mga habit nga naa sa tawo og ang kaning habit is ma-reinforce ni siya kung magsigi kag buhat di ana. So sa akong gingon ang habit pwede siya nga harmless or pwede pod nga seryoso, no? Unsa man nga seryoso nga habit, if your habit is kanang mga daotan nga habit, can be serious as drug addiction, no? Usa na siya ka habit kay addiction naman siya. So dili na ka makapugong, magsige na kagbuhat ni ana. So ingon ana ang bad nga habits. So kaning habit is usahay, no? Makaingon ta nga it is impossible to change. Makaingon ta nga wala na paglaom or dili na nimo mausab. Makaingon kasi mo kagalingon nga ingon ani na gyud ko, moingon kasi mo sa ubang tawo nga ingon ani na gyud ko, di na gyud ko mabag-o, no? Pero dili na siya mao, no? For example sa akong asawa, maingon ko nga mahilig siya kanang paksi sa iyahang lips, no, nga kanang madry. Bisag sigihan ako siya agsaway, mingon siya nga dili kuno niya mapugnan. So baga sa iyang hunahuna is it is impossible to change, no? Even si Jeremiah diha sa Jeremiah 13:23 ning ingon siya nga makailis ba ang Etiopiahanon sa kaitom sa iyang panit kung makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Nan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og daotan, no? Mo ni siya ang mga kumbaga gi-represent ni Jeremiah diini nga verse ang dilema sa mga tawo nga naglisod og usab sa ilahang mga bad habits, no? Nya usahay kaning pagpakigbisog nato, kung gusto nato mabag-o atong bad habits, kaning pagpakigbisog nato is makaabot ta sa point of frustration, nga ma-frustrate ka nga sige ka og paningkamot nga usbon imuhang habits pero makita nimo nga walay nahitabo. So maabot ka sa point nga ma-frustrate ka. Kay kaning pagpakigbisog sa kanang samaan ng alcoholism, no? Pagka parahubog o kanang drug addiction, pagpanigarilyo, kung makigbisog ka ni ana, kuha na siya, budlay na siya, no? Makapoy jud ka. Nya, dili sad na siya masulbar og kanang
quick fix. Dili paras mga sakyanan nga nala kay alisdan nga parts mausab na no. Ang tawo is dili ingon ana. Nya kana nga mga problema, bad habits, unsay pamaagi nga imo nang overcome, pinaagi kang Jesus Christ, no? Si Ginoo ra gyud makabag-o sa tawo, ang Ginoong Hesus. So usa nato na madil ang mga atong mga sinful habits, mga bad habits, kinahanglan atong i-accept, no, atong dawaton nga dili hopeless atong sitwasyon diha kang Kristo og walay exemption. Kay gingon niya diha sa 1 Corinthians 6:9-10 nga walay kanang temptasyon nga unique kay kitang tanan we are able to overcome. Nya diha sa Philippians 4:13 si Paul nag-encourage nato, no? Og ningon siya nga I can do all things through Christ who strengthens me. So but pasabot ang tanan butang posible pinaagi ni Jesus Christ. So unsa man nato nga atong ma-overcome atong bad habits pinaagi ni Jesus Christ. So first step, una kinahanglan nga imong maghinulsol ka sa imuhang bad habits. Sa 1 John 1:9 nagingon diha, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So ang unang step is kanang tinud-anay nga paghinulsol. No, dili lang sa baba nga paghinulsol, kundi paghinulsol diha sa kasing-kasing og sa buhat. Hanglan ubanan sad og buhat, no, dili lang sa paghinulsol sa pulong. So kita before nato mabuntog kaning mga sinful habits nato, kinahanglan nga ato pong i-acknowledge nga do na tay sinful nga habit. Kay dili man nato masulbad ang problema kung ang tanaw nato dili problema, no? Wa man tay sulbaron. So kinahanglan ang atong motibo aron sa pagbuntog sa kanang maot nga habit, no, kanang kinasing-kasing og kanang imong gihatag diha sa Ginoo, no, nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, no. Ang iyang forgiveness ug iyang power maoy mag-cleanse diha sa ato ang hunahuna og kasing-kasing aron nga maundang tadiana nga mga sinful habits. Kaduha, kinahanglan atong i-acknowledge or i-recognize nga doon na tayo problema, unya ato ang i-identify kung unsay nature nga nganong magbalik-balik man ni nga kanang habit. For example, kanang addiction nimo sa nay mga tawo nga addicted sa pornography, no? Unsa man nga mga time nga muatake ang imuhang addiction sa pornography, kana bang ikaw lang usa kanang magsige kag browse sa imong cellphone, or inguna na ang nature sa habit. So kinahanglan imo na siyang bantayan kung kanus-a ka atakihon sa kanang sa yawa ba nga i-tempt ka, no? Tentasyon. So kinahanglan imo pud na siyang atakihon di ana nga kung matental ka, kinahanglan imong pulihan og pag-ampo, no? Kinahanglan atong kuhaon ang power diha kang Jesus Christ through prayer. Kay sa dihang mag-ampo ta, tagaan ta niya og kusog sa pagbuntog sa atong mga sinful habits. Dili ta magsalig sa atong kagalingong kusog, kundi magsalig ta sa kusog sa Dios aron nga mapildi ang atong mga binuhatan nga dili maayo. Kung tintalon ka man, ayaw pagpatintal, pulihi sa pag-ampo. Kung mabot ang tentasyon, pag-ampo, mga igsoon, no? Og ang ikatulo, kinahanglan maningkamot ta sa pagbag-o, no? Kay ang tinuod nga kabag-uhan
dili lang ang pagundang sa mga sinful habits, but imo siyang pulihan sa mga kanang maayo nga binuhatan. Dili kay maundang tuod ka anang bad habits nimo. For example, naundang ka og gusto nimo mundang og inom or sigarilyo, pero naundang tuod ka, imo ra gihapon gipulihan og drugs da ning samot, no? So dili pud na siya. Kinahanglan kung muundang ka og usa ka bad habit nimo, pulihan nimo siya og maayo nga habit pod. Dapat atong i-change ang atong mga practice, no? Nga magkat-on ta og mga positive nga mga habits. No? Ingon diha sa Colossus 3:8 nga to sa 10 nga we have to put off our old practices and put on the new man in us. So kinahanglan magsugod ta og i-restructure nato tong kinabuhi according sa pulong sa Dios, no? Magbag-o ta ngadto sa tama nga agianan, tamang landas, no? Kumbaga sa pulong pa ni former President Noynoy Aquino na doon tayo sa tuwid na daan, no? Nya, kinahanglan magpapuno ta sa Holy Spirit. No, we must place our old habits with constructive alternatives. Diha sa Ephesians 5:18, dili ta ingon diha nga ayaw pagpakahubog sa bino, kundili magpakahubog ka diha sa espiritu, no? Magpapuno ka sa espiritu. So kinahanglan maningkamot ta nga ang Holy Spirit maoy mo puno sa toang kinabuhi nya atong i-apply ang cleansing power of the word. No, unsa man ni kaning pulong sa Dios, no? Magbasa ta sa Biblia, no? Ang pulong sa Dios is makalimpyo sa atong hunahuna, sa atong mga kailibgon, no? Iyan limpyuhan na sa Dios kay according diha sa Psalms 119 verse 9 nga how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. So, pinagi sa pulong sa Dios atong pulihan atong mga maot nga panghunahuna, pulihan nato og mga maayo nga mga pulong sa Dios, no? Mag-meditate ta sa pulong sa Dios og ato ang paminawon ang counsel sa Ginoo pinagi sa iyahang pulong. Yeah, it will gradually ra na nga malimpyo atong hunahuna, no? Cleansing our mind and our body. Nya, sunod is kinahanglan nag-cleanse na ta sa ato ang hunahuna, pinagispulong sa Espiritu sa Dios. Kinahanglan sad ang atong palibot is ato pong i-cleanse, no? 1 Corinthians 15:33 nag-ingon diha, do not be misled. Bad company corrupts good character. So mubiya ka ngadto sa mga tawo nga nag-encourage nimo nga magbuhat og daotan. Kung dili mo same og kanang goal nga magbag-o, then biyain na sila nga mga tawhana nga dili maayog impluwensya sa imuha. Unless gusto sad nila magbag-o, then you can be with them, mag-journey mo parehas ngadto sa kabag-uhan, no? Kinahanglan nga magpili ta og atong ubanan because harmful relationships only reinforce sinful habits. Katong mga barkada nga kanang magsigiran nimo og agda og buhat og dili maayo, imo na to siyang biyaan, no? Kay aron nga dunay kabag-uhan nga imong gitinguha, maangkon gyud nimo. I-terminate ng mga kanang asosasyon, mga tapok-tapok nga dili maayo. Ipalayo na imong kagalingon na ng mga unhealthy nga mga tawo, no? Ang imong i-reinforce ang kanang mga tawo nga nag-encourage nimo sa pagbuhat og maayo, no? Mga godly works. Nya, lastly is we must not give up, no? Sa atong pagpakigbisog sa ato ang mga bad habits, kinahanglan nga dili ta mo give up on the process,
Proverbs 24:16 nga a just man falls 7 times and rise up again. Kinahanglan dili mo give up, madagma, mausmod pero mubakod gihapon tungod kay the process is not yet finished, no? Sa pagkabot nimo sa kadaugan, dunay mga times na mapakyas, matumba, no, mamumo. Pero kinahanglan mubangon ta og magpadayon, ningkamot ta nga makaabot ta ngadto sa kadaugan, no? Dili nato i-allow, di nato tugutan nga atong mga kapakyasan mo'y mag-discourage sa atoa og makaingon nga mo give up ta, muundang tas pagpaningkamot, no? Naatay Dios kauban mga igsoon, siya mo'y maghatag nato og kusog, no? Kay wala may instant nga success. Tanan moagi og process, tanan moagi og kanang mga kalisod, no, sa pagkabot di ana. Labi na nga ubiya ka sa imong mga daotan nga binuhatan, ang kusog pud sa yawa maningkamot pud na sila nga birahon ka pagbalik ngadto sa ilahang side. Pero igsoon, press on, padayon kay ang Dios dunay ganti sa katapusan, no? Kinahanglan nga maningkamot ta inubanan sa kusog nga ihatag sa Dios. So, dili nato entertain kanang mga espiritu nga nagsigig sulsol sa ato nga undang na or wala ka, dili ka magmadaogon ni ana. Tungod kay ang Dios nag-ingon nga kita madaogon, no? We must press on gihapon padayon kay, di ba? Philippians 4:13 nga we can do all things through Christ who strengthen us. So, in conclusion, kinahanglan nga atong recognize atong kagalingon nga ang kadaugan batok sa mga mauton nga binuhatan is ang garantiya is naa lang kang Jesus Christ, no? Dili ta hopeless kundi puno tas paglaom tungod kay ang Ginoo naghatag natog paglaom. Ang kabag-uhan posible pinaagi kang Hesukristo. Sama ganina sa atong gipaminawan nga kanta, no, nga one day makaawit ta nga we are free, no? We are free because Jesus wears the victor's crown. We are victorious tungod kay atong Ginoo victorious usab, no? Nakadaog ang Dios tungod kay siya Dios og makadaog usab kita kung kita mudangop gidiha sa Dios. Og hinaot nga ikaw igsoon imong bag-ohon imong bad habits og makigrelasyon ka diha sa Ginoo. Daghang salamat og maayong buntag. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio. Radio Natin. Sa Pilipinas,